Hello NNC viewers kan first kodu isle Kohima Mau rasta chundu June 1 de dangor landslide khana rasta phesama area de pura lui jise edu 3 mahina nishina pishidi dia edu rasta du isle khuli jisina ko ase holibi tu isle strict regulations khan lode khuli shigo ase matlab tu isle chutu gari han jao parbo na ko ase dangor gari han du isle tabi mana asina ko ase ar chutu gari han bi edu duita side par bi gari aha ja kurbo na parbo na ko ase tu isle one way movement thaibo ase at the time ekta side la gari hi jao ar dusra side la du rukhi thaibo na ko ase আর ইটু লগা পড়ে থানবা কয় আছে কি ফুজুর 10 বাজিবা সদাই দিন 2 বাজি তাক ইটু রাস্তা দু বন থাকিবই না কয় আছে ইটু ইসলে ইটু রাস্তা দে রেস্টোরেশন কাম দুইসলে কন্টিনিউ রাখিবলে কারণে ইটু লগা পড়ে অল্টারনেট রাস্তা চুন্দু রোডেন্ড্রন রিসর্ট হইনে যায় থাকে ইটু ইসলে খোলা থাকিবই না কয় আছে অথরিটিজ খান বা ইটু কশন করে আছে যদি ডাঙর পানি গিরিছে গলে ইটু রাস্তা দে ইটা চুন্দু যাওলি দি আছে গাড়ি ইটু দু বন করবই না কয় আছে কি কারণে কইছিলে আর বি ল্যান্ডস্লাইড হবলে রিস্ক থাকি থারনে ইটু লগা পড়ে কয় আছে কি ডাঙর গাড়ি খান ওয়াটার ট্যাঙ্ক লা হবি প্যারামিলিটারি ভেহিকল হবি কমার্শিয়াল প্যাসেঞ্জার ক্যারিয়ার্স খান হবি গাড়ি সব আনটিল ফার্দার নটিস থান কান্ডু বন থাকিবই না কয় আছে আর কন্ট্রাক্টর বা ইটু কয় আছে কি তান নিচে সাইডে ইসলে ইটু লগা ড্রেনেজ সিস্টেম কালভার্টস খান বানাই থাকি আছে না কয় আছে চুন্দু ইসলে অলপ টাইম লাগিবলে আসনিগা কয় আছে হলিবি ভাল খবর দিছিলে শুধু গাড়িয়ান কারণে আছে ইটু ইসলে ইটু রাস্তা দুইসলে এক সাইড হলিবি যাবলে কারণে এট টাইম খুলি দিছিনগা কয় আছে Kohima Deputy Commissioner ba Kohima town de commercial taxi movement laga porde restriction lagai dishina ko ase edurishile traffic management improve korle garne ari to streamline korle garne yere commercial taxis khan duishile daily ite bra phujur 9 baji bra sham 5 baji tak lower PWD junction de gushu na parbo na ko ase ar middle midland junction Oking hospital osor bra exit kru na parbo na ko ase edurishile with immediate effect edurishile ite bra ko ase etuduishile public la interested on by to decision lushina ko ase DC bra itbi ko ase ki Fira hotel bra Assamese church laga jail colony under di to jundu road stretch ase ta debi to ward 19 de no parking zone declare gudise it will be with immediate effect itu isle tade khushi mushi parking hui thagi ase rasta block hui thagi ase guna itu traffic to isle movement kra de diktar no hole garne guna thanba itu no parking zone declare gudise DC bra itu কয় আছে কি যদি কোমা গাড়ি bra itu violate করনা তারে পার্ক রাখিছিলে তাহলা গাড়ি দু উঠাই লৈ যাব পিছলি দু গাড়ি মালিক bra itu লগা পেনাল্টি পে করব লাগিব নিগা কয় আছে ইদো একটা খবর ভাইরাল হই থা দইছিলে itu কোহিমা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড লইন আছে চন্দ্রইছিলে যা কোহিমা টাউন বা হাতাই দিনা itu ISBT জুবজা স্টেশন দে লই যেছিনা কই থাকি আছে চন্দ্রে মানুহান ডিমাপুর কোহিমা আজা কৰা দুসা জায়গা bra কোহিমা দে আজা কৰা মানুহান দিকতার পাই থাকি আছে গুণ হুনি আছে ইদু আপনি লাকি চ্যালেঞ্জেস আছে এক্স্যাক্টলি আপনি হান লিখি জানাই দিছিলে ইদু কোশিশ করু তো অথরিটিজ কান কে হাইলাইট করুলে গানে হলিবি দা জুন তো খবর আই আছে কি ভাড়া উঠি যাইছে ভাড়া ইতা দুইছিলে ইদু ডাবল নিচিনা হই যাইছে কোয়া ইদু খুনি থারনে বেশি কমপ্লেইন পাই থারনে আপনি লদে পুরা গ্রেটার মাস লদে শেয়ার করে আছে আপনি লাইভ কি ভাবনা আছে দুলা পড়ে লিখি জানাই দিও পারে ডিমাপুর বডিজ খান বা ডিমাপুর দে ইটা প্রিপেড মিটারস লাগাই দিব কইনা ইনিগা কোয়া লাগা পড়ে ইটু দে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি আছে না নাই ইটু লাগা পড়ে ইটা কোয়েশ্চন করে আছে জওয়াখাল্লা দিন দে থান ব্রেক দা জয়েন্ট মিটিং লুইছিনা কো আছে চন্দ্রইশলি ডিমাপুর আরবান কাউন্সিল চেয়ারম্যান ফেডারেশন ডিমাপুর ডিস্ট্রিক্ট জিবিস অ্যাসোসিয়েশন জিবি ইউনিয়ন ডিমাপুর সদার খানবা লুইছিনা কো আছে ইদুইশলি ডিমাপুর দে জুন্দু স্মার্ট প্রিপেড মিটার সিস্টেম রোল আউট করে আছে ইটু লাগা আপরে ইস্যুস খান লুইনা তানবা মিটিং দে ইটু নতুন মিটার সিস্টেম লাগা আপরে কি চিন্তা লা কথা আছে তুদে থানবা কথা কইছিনা কো আছে ইদুরে থানবা কয় আছে কি দুইবার তিনবার থানবা এডমিনিস্ট্রেশন কে অ্যাপিল কইছিনা কো আছে কি নাগাল্যান্ড কমিশনার লাগা ইদু জুন্দু একটা অর্ডার থাইছে জুন্দু দে স্মার্ট প্রিপেড মিটারস খান দইছলে ইদু লাগাবলে ম্যান্ডেট বানাই দিছে ইটু দে জিবিএস খান গে ইটু যদি মুভ টু রেসিস্ট করিছে বলে তাহান গে এরেস্ট কো লাগা কইনা থ্রেটেন করনা থাকা ইটু অর্ডার জুন্দু আছে ইটু ডাইরেক্টিভ জুন্দু আছে ইটু দইছলে ওয়াপস লুইনা কো আছে ইনিকা সচ ডাইরেক্টিভ দিনা থাকিলে ইটু কোঅপারেট করলে দিকতার হই যায় না কো আছে ইটু অর্ডার টু রিভোক করবি না কো আছে ইটু তাহলে কো আছে তাহলা তিনটা পয়েন্ট রিকমেন্ডেশনস গভর্নমেন্ট কে সাবমিট করনা থাইছে ইটু রে তাহান খারা আছে না কো আছে তাহান পাবলিক লিডার্স খান বা কয় আছে কি তাহান দুইছলি গভর্নমেন্ট সাইড পা কিটা ইনিকা ইনিশিয়েটিভ খান দুই থাকে ইটু তাহান কিতে অপোজ না করে হলিবি ট্রান্সপারেন্সি দুইছলে ইটু থাকিব লাগে না কয় আছে ইটুরে ডিপার্টমেন্ট বা ইনিকা ক্লেম করা কি নতুন মিটারস খান দুইছলে পুরানা হানগে হাতাই দিনা ইটু তাহান নতুন লাগাই দিব আর ইকু খরচা না হবো কোয়া লাগা ইতিয়া তাহান বা কয় আছে কি তাহলা ফাইন্ডিংস দিনা পাইছি কয় আছে কি কনজিউমার্স খান পড়ে 300 rupees ইনস্টলেশন লা চার্জ লাগাই আছে না ইদুরে ইনিকা দুইছলে নহব লাগিছিলে না উন কয় আছে ইতুরে তাহান ক্লিয়ারিফিকেশন লাগে না কয় আছে ये तान डिपार्टमेंट के वार्न करे से जुदी तान इनिगा फोर्स इम्प्लीमेंटेशन करना तान डिपार्टमेंट दुशिले तान लगा प्लान ला हिसाब ते जेशिले इरु तीनटा ऑर्गेनाइजेशंस कान दुशिले तान ला कोऑपरेशन तान रोखाई देबो लागि उना को ऐसे और तान माजुदे नमिला बाजी उलाई जबो ना उनको ऐसे
इदु थानबर एकता कंसर्न्स उठा दुइसले महनला जुन्दु इतिया लाइट लगा सिस्टम जुन्दु इंफ्रास्ट्रक्चर इस इदु दुइसले आउटडेटेड असना को ऐसे इदु इलेक्ट्रिक पोल्स खन दुइसले वायर्स खन दुइसले महन दिमापुर दे लास्ट 30-40 इयर्स पर लगाइना असना को ऐसे इदु इतिया जुन्दु एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थागी ऐसे इदु नतुन सिस्टम लोदे कंपैटिबल होबो ना होबो इदु क्वेश्चन करे ऐसे किले गोले डिपार्टमेंट ला साइड पर कुइना थागिसे कि थान इतिया फर्स्ट फेज ते इदु इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करले थान लोदे बजेट नाइ गुइना इधर दिमापुर बॉडीज लगा फेक फाइंडिंग कमिटी खन ब्रा तहन ला की फाइंडिंग साइज इदु पब्लिक खन की ऑफिशियली निगा शेयर गवा दे तांबा तीनटा रिकमेंडेशंस अथॉरिटीज खन की दिन थाइसे फर्स्ट तो इशले इदु स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स चुनु तहन लगावो कुइ थागिसे इदु इशले फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स खन दे लगाबिना को ऐसे सेकंड इशले इदु इंफ्रास्ट्रक्चर जुंदस इदु इलेक्ट्रिक पोल्स को भी ट्रांसफार्मर्स को भी केबल्स खन को भी वायर्स खन को भी इदु फर्स्ट इंप्रूव करबिना को ऐसे थर्ड टू इशुले इदु बिशे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स खन की ऑप्शन दिबि को ऐसे कि अपने दुशिले दो स्मार्ट प्रीपेड मीटर दो लवना ना एक्जिस्टिंग पोस्टपेड सिस्टम दुशिले अपने नितु राखिवो इदु तीनटा रिकमेंडेशंस दुशिले तान बाय एडमिनिस्ट्रेशन के दिना सना को ऐसे इतिया बिशिबाक न्यू मार्केट लगा कंज्यूमर्स खन लवा तान फीडबैक पालाई सप्तिना को ऐसे कि तुनुतुन सिस्टम जुंदो से तो तान एकदम सेटिस्फाइड नहीं ना को ऐसे इदु दिमापुर बॉडीज खन को ऐसे कि तान दुशिले इदु प्रीपेड मीटर्स लगाला खिलाफ नहय बट कोन खन बा इदु लगाओ मुन नाइ तहन करने तहन वॉइस उठाई दिए सना को ऐसे इधर जीबीस खान दुशिले एडमिनिस्ट्रेशन करने एकता एजेंट्स से बट तान दुशिले पब्लिक पर चूज कला से इधर महान दुशिले बोथ साइड लगा आवाज सुनबो लागे ना को ऐसे तो अथॉरिटीज खान लाबि हुनबो लागे पब्लिक खान पर की को ऐसे चिंता जताय से तिबि हुनबो लागे ना को ऐसे इधर इतिया करने दुशिले तो स्मार्ट मीटर सिस्टम जुंदु लगावले कोशिश करे ऐसे जुंदु लगाय ऐसे इधर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दिखि ऐसे और इतु लगा आगे दे इधर सॉल्यूशन दुशिले फर्स्ट बैलेंस करबो लागे नेगा को ऐसे अपने लाइव की भावना से लिखी जनाई दिउ परे नागालैंड आसाम बॉर्डर लुइने तुरिशली डिस्टर्ब्ड एरिया बेल्ट तुइना इजे नागालैंड गवर्नमेंट और आसाम गवर्नमेंट ला माजुदे चोगल्ला दिन दे लोक पाबा जिना कोथा हुआ दे बोथ साइड पर एग्री कृषि को ऐसे इटु डिस्प्यूटेड एरिया दे तहन इकु इनगा की काम एकजुन जुन के नाहोदिना नाकुरवना तुरिशले तादे ट्री प्लांटेशन कोला होबी बॉर्डर फेंसिंग लगाला होबी चुंदु रिसेंटली आसाम साइड पर कुरी देखा तंदे नागा पोस्टी मानोहनब्रा विलेजेस कन बाय रोखाई दिशे चुंदु कारणे इतिया इतु हाई लेवल मीटिंग दुशिले मिनिस्टर लेवल दे रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट जोगला दिन दे हुई दिशे इधर नागालैंड साइड पर उशिले डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाई पैटनबरा रिप्रेजेंट करना तो डेलीगेशन लीड करछे और आसाम साइड पर उशिले मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज चंद्र मोहन पटवारी गुना ताइ लगा टीमब्रा ताइ हेड करना लीड करछे इधर मीटिंग दे धानब्रा बोथ साइड पर एग्री करछे कि इलीगल इमिग्रेंट्स खान दुशिले खाली आसाम कारणे नहय खाली नागालैंड कारणे नहय बट पूरा इंडिया कारणे इदु एकता थ्रेड आसे गुना इधर इनका कम्युनिटीज खन गे महल्ला जगह दे इनका आस्ते आस्ते जगह डोमिनेट को ना देबो लागे गुना थान बाय तो डिसीजन लोला बोथ साइड पर थान इतु ठीक कुरिसिना अन कुइसे इधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाई पैटन ब्राउशले आसाम ला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ऑफिशियल्स खनि कुइसे कि निगा इतु डिस्प्यूटेड एरिया दे कितिया सुप्रीम कोर्ट ला साइड पर थान वर्डिक दिउले बाकी आसे इतु बॉर्डर डिस्प्यूट तिसिले कोर्ट ते केस छुली थागे आसे इतु थान साइड पर प्लांटेशन होबी इनका फेंसिंग एक्टिविटीज खन नाकुर लागे गुना और इतु एकला नहिना लोकल सेटलर्स खन गिबि कुइसे कि जुदी निका किबा इंट्रूशन होइसे गुले इतु अथॉरिटीज खन रिपोर्ट करबिना कुइसे लाउडी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रा सेंट्रल फोर्सेस खन कुन खन तादि ड्यूटी गरि थागे से तान गिबि कुइसे तान ला रिस्पांसिबिलिटीज ते थान खरा थागे गुले गाने इतु रिसिले किबि होबि बोथ साइड लगा दे किबा इशू लाइशुल बि हदाय न्यूट्रल थागे गुले गाने कुइसे की गाने कुइसे नागा मनहन और अहोम खन लगा पिसि सेंचुरीज ऑल रिलेशन थागे से इतु दे रिलेशन दुसिले बिया ना करले गाने तान न्यूट्रल थागे लागे ना कुइसे आसाम साइड पर भी तो इलीगल इमिग्रेशंस ला इशू ब्रा इतो खाली महान दुईटा स्टेट्स कन लाभ पान है बट पूरा कंट्री गाने फायदा होइना कुइसे इधर महान ला रीजन आस्ते आस्ते डोमिनेट कोलगा जुन तहन ला प्लान असे इतो महान ब्रा भंगाई देला असना को ऐसे इतो की भी होबी महान मिलिना आगे जावइनगा को ऐसे एडवाइजर फॉर प्रिजन्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नागालैंड एयर क्रॉपल वित्सुरा ESC और NPWD लगा टेक्निकल ऑफिशियल्स का नोदे मिलिना नेशनल हाईवे टू अल्टरनेट रोड 0 पॉइंट केजोमाब्रा किदिमा विलेज लगा इतु जगह दे ऑन साइट इंस्पेक्शन कुरिसिना को अगस्त 22 ला दिन दे चुंदुरे थान ब्रा इंस्पेक्शन करा तंदे पाइछि को ऐसे कितु रास्ता चुंदुरिसले छुतु गाड़ी खान करने थाइसे इतु इता दुइसले डांगर हेवी व्हीकल्स खान करने मणिपुर जा गाड़ियान करने अल्टरनेट रास्ता हिसाबते चलाई थाइसेना को ऐसे इतु ब्रा डांगर गाड़ियान जाब्रा रास्ता बिसि बिया हुइ जिसिना को ऐसे बिसि डांगर पथहोल्स खान हुइ जिसे रास्ता बिसि डांगर इनका नीचे जाई जिसे चुंदुरे छुतु गाड़ियान दुइसले इता दु पार करले दिक्कतार हुइ जिसिना को ऐसे इतु जुंदु एकता इंटरस्टेट लाइफलाइन आसे इतु दुइसले तादेला लोकल मानन करने एकता डेली चैलेंज हुइ जिसिना को ऐसे इतु कंसर्न अथॉरिटीज खान गे जल्दी इंटरवीन करना इतु रास्ता बनाई दिबिना को ऐसे नोइसिगुले इतु दुइसले खाली लोकल मानन करने एकला नोइ बथ मणिपुरला मानन करने भी दुख पाइ जाला होइना को ऐसे इतु रास्ता दुइसले जल्दी बनाई दिउले करने इतु कंसर्न अथॉरिटीज खान गे को ऐसे
যোৱাকালি স্যাটাৰডে দিনে মুককচুং ডিস্ট্ৰিক্ট উংমা ভিলেজ তে একটা ল্যান্ডমার্ক অকেশন হুইছিনা কো আছে চুন্দুরে নাগা মানু খানব্রা ইতুরিশলে 16 নাগা পলিটিক্যাল গ্রুপস কানা লিডার্স খানব্রা 34 ট্রাইবাল হোহোস খানব্রা ইতুরিশলে অৰুণাচল প্ৰদেশ আসাম নাগাল্যান্ড মণিপুৰ লগা আৰু ফোরাম ফৰ নাগা ৰিকনসিলিয়েशन খানব্ৰা মিলি আহিনা তাহান ৰিকনসিলিয়েशन লা ৰাস্তা চুনিছিনা কো আছে ইটো একটা নাগা মানুহলা উইনিং ডে হাইছিনা কো আছে চুন্দুরে সপ্ৰা ইকিলোদে খাৰা হ'ব লগা তাহান ডিসিশন লুইছিনা কো আছে আৰু মহান নাগা মানুহ দুছিলে কিতাবি মানুহৰা আলাক কৰিব নদিব লাগে মহান দুছিলে কিতা হলবি একটা হৈ খাৰা থাকিব লাগে এনেকা থানবা ডিসিশন লৈছে আৰু বেছি ডাঙৰ ল্যান্ডমার্ক উংমা স্টেটমেন্ট এফএনআৰ খানবা ৰিলিজ কৰিছে চুন্দুৰে কৈছে কি তাহান নিজৰ বা কৈছে কি মহান দুছিলে নাগা মানুহ একটা আছে আৰু মহান দুছিলে কিতাবি দুইটা এগ্ৰিমেন্ট থাকিব নালাগে না ইটোতে এতিয়া মহান নাগা মানুহ দুছিলে ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেন্ট আৰু এগ্ৰিড পজিশন লা আগে ভাবিব লাগে কোনো কৈছে ইটোতে কি বি মহান নাগা মানুহ দুছিলে একটা হোৱা কাৰণে দুইটা এগ্ৰিমেন্টছ থাকিব নাপাৰো এনেকা থানবা কৈছে চুন্দুৰিশলে সব মানুহবা একসেপ্ট কৰিছে কো অবজেক্ট নকৰণে নেগা কৈছে খবৰ আগেৰে জাগৰে অনলাইন এনসি ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খান যদি আপুনি ঘৰ কাৰণে কিবা ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমছ খান কিনিবলৈ ভাৱনা কৰি আছে আৰু কুদেবা কিনিব ঠিক নাজানা থাকি আছে মানুহবা ঠকাই দিব নেকি ভাৱনা থাকি আছে এটো জেনুইন ৰেটে লাগি আছে বুলি আপোনাক একটা ষ্টৰ লাপৰ কৰিব দিছিলে নাগালেণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স হাব কইনা চুন্দুৰিশলে 3 মাইল দে ঠিক পুলিশ পইণ্ট জাংশন দে আছে এআৰটিসি ক্যাম্প লগা ওচৰতে আছে তাতে জানে আপুনি চেক আউট কৰিব পাৰে তাতে আপুনি ওয়াশিং মেশিন দিছিলে খালি 7999 বা স্টার্ট কৰি পাই আছে ইতলা আপতে ফ্ৰিজ কবি এলইডি টিভি কবি এসি কবি ডিপ ফ্ৰিজাৰ কবি ওয়াশিং মেশিন কবি সব নতুন স্টক আইন আছে এটো সব লাগা পড়বি তাতে একটা অফার চলি থাকি আছে আপনি যদি 30000 ওয়াট লাগা সামান লইছে বলে একটা আয়রন ফ্রি দি থাকি আছে এটুলা আপতে আপনি যদি 70000 ওয়াট লাগা সামান লইছে বলে মিক্সচার গ্রাইন্ডার ফ্রি দি আছে আর 1 লাখ আপলা সামান লইছে বলে মিক্সচার গ্রাইন্ডার আর আয়রন দুইটা বি আপনি পাই যাব এটো সব লাপতে আপনি আর যদি সোলার কিনবলে ভাবনা কৰি আছে তো একটা বেশি ভাল স্টোর আছে চুন্দুরে সোলার লা রিলেটেড সব গাইডেন্স পে আপনি দে আর আজিকাল দিছিল মান সব মানুহ জানি আছে লাইট ইলেক্ট্রিসিটি বাঁচাবলৈ কাৰণে বেশি মানুহ সোলার লাগাই থাকি আছে তো আর জানকাৰী কি লবছিলে তাৰে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ইতে তো স্টোর দেখিনিকা ৰেট তুছিলে ৰিজনেবল কৈ আছে মই আপনি আনি কইব এটো গোদৰেজ লা একটা এসি আছে 1.5 টন 3 স্টার স্প্লিট ইনভার্টার এসি আছে চুন্দুৰিছিলে উড ফিনিশ লদ আছে এটো মডেল ইছু মই অনলাইন দে চেক কৰাতনে 35490 দেখাই আছে এটো ৰেট কিটা মই এটো দোকান দে কল কৰি দিছি দুতনে থানবা ইটো ৰিশলে 32000 দি দিব নে আকনে কৈছে ইটো ৰিশলে অনলাইন প্ৰাইস ৰবি কমতি কৰি দিছি ইটো কাৰণে ইটো স্টোৰ ৰিশলে ৰেট তুছিলে ভাল দি আছে মই আপোনাক কৈ আছে আৰু ডিটেইল পুৰা হুদাউদি কৰিব কি জানকাৰী লৈছিলে এতে কন্টাক্ট নম্বৰ আপোনাক স্ক্ৰিন দে চাই আছে তাতে কন্টাক্ট কৰি হুদাউদি কৰি কাৰণে চেনাই দি আছে এনসং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন খানব্ৰা তাহান লগা এলাইড অৰ্গানাইজেশনস খান লদে মিলিনা তাহান ব্ৰা এজিটেশন চলাই থকা চুন্দুৰে স্কুলস খান এনসং এৰিয়া দে পুৰা বন কৰি ৰাখি দিয়া ইটো ডাইৰেক্টৰেট অফ স্কুল এডুকেশন খানব্ৰা আগষ্ট 22 লা দিন দে অফিচিয়েল নোটিফিকেশন ইস্যু কৰা বিচৰে তাহান লগা ইটো এজিটেশন দিছিলে কল অফ কৰিলিছনা কৈ আছে ইটো নোটিফিকেশন দিছিলে ষ্টেট ক্যাবিনেট লা সাইড পৰা তাহান কি ডিমান্ডস ইটো এপ্ৰুভ কৰনা হালাসনা কৈ আছে চুন্দুৰে তো নিউজ পিছৰি এতিয়া মানডে দিন ব্ৰা এনসং এৰিয়া দে ইটো আগষ্ট 25 পৰা নৰ্মাল ক্লাसेस তুছিলে খুলিবই না কৈ আছে ইটো সব স্টুডেন্টস টিচার্স স্টাফ কান গে তাহান লা ডিউটিস তুছিলে ৰেসপন্সিবিলিটিস তুছিলে ইটো কন্টিনিউ কৰলে কাৰণে কৈ আছে ডিপাৰ্টমেন্ট লা সাইড পৰা কৈ আছে কি তাহান ইটো টিচার্স কান লা পোস্টিং দিছিল তাহান ৰিভিউ কৰি আছে নাল তু ৰেশনালাইজ কৰি আছে না হলা বলে নতুন অৰ্ডাৰ দে এপয়েন্টমেন্ট আৰু ৰিডিপ্লয়মেন্ট অফ টিচার্স কান ইনক্লুড কৰিনা আছে না কৈ আছে চুন্দুৰে সায়েন্স টিচাৰ বি আছে না কৈ আছে চুন্দুৰে ইউনিয়ন লগা প্ৰিন্সিপাল ডিমান্ড দিছে इधर तान लगा अर्लियर डिस्टिंक्शंस इधर इसलिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रेजुएट टीचर्स खान लाई तो विड्रॉ को लिखना को ऐसे और प्रेस रिलीज ते को ऐसे कि सब ग्रेजुएट टीचर्स खान बा इत्या दुसले ता कैटेगरी दे गिरवना को ऐसे इधर तान दुसले मैथ्स और साइंस छरना एनी सब्जेक्ट सिखाओ परवना को ऐसे इधर दुसले इंग्लिश टीचर ला जुन थाना डिमांड आइसी टू बी यूनिफाइड पॉलिसी ब्रा एड्रेस को लिखना को ऐसे नागालैंड गवर्नर डेजिग्नेट अजय कुमार भल्ला जोआकाली दिमापुर दे आइसिन गाउन को ऐसे ताइगे एक वार्म रिसेप्शन लेड बाय नागालैंड चीफ मिनिस्टर निफिरुवा दिशिना को ऐसे चुंद्रे पूरा ऑफिशियल्स खान ब्रा ताइगे वेलकम कृष्णा को ऐसे राष्ट्रीय सैल्यूट लोदे तुरिशले गार्ड ऑफ ऑनर इतुरिशले 15 महिला एनएपी आयर खान ब्रा ताला पर्सनल्स खान ब्रा इतु प्रेजेंट कृष्णा को ऐसे ताइ लगा स्वेरिंग इन सेरेमनी दुसले इतु नतुन गवर्नर लगा अगस्त 25 लगा दिन दे राजभवन कोहिमा दे फुजुर 10:30 am दे लोले स्निगा को ऐसे NSCNM लगा लीडर TH मुइवाबी तलगा नेटिव सोमदाल विलेज चुंदुख्रुल डिस्ट्रिक्ट गिरे इतु 5 डिकेड्स पिछिरे 50 years पिछिरे ताइटिया विजिट करलेसना को ऐसे होलिबिटिया काने खबराई थालै सबते इतु लगा अपोडे कंफर्मेशन तो इशला आनै को ऐसे कि ताइ एक्जेक्टली किता जावोना 2010 दे मणिपुर गवर्नमेंट ब्रा ताइगे ताला घोर जाबले ब्रा बि रखाइ दिसले तुरिसले कम्युनिटीज खाना माजुदे दु पीसफुल सिचुएशन जुन दसे दु झमेला हो जाव परेगना इरु बिषय बताइ ताला घोरदे ना जाउ जिसिना को ऐसे इतु रितिया नागा सीएसओस खान बताइगे रिक्वेस्ट करि थारने ताइ 50 years पिछिरे ताला नेटिव विलेज ते जाउलेस नेगा खबर जानि पाएसे
मणिपुर बा उछले एकदम चिंता करला खबर आसे तुरिशले मणिपुर दे एकता क्लास 9 लगा छोकरी दुछले ताई निजो लगा जान लुई लुसिना को आसे रुबी की गाने खुशी गुले साइबर बुलिंग करने इदुरिशले ता लगा एकता वीडियो ता लगा कंसेंट ना थागिना ता लगा खींचा लगा इदु किटिया सोशल मीडिया दे वायरल हुइसे ताई इतु स्टेप लुइसिनगा कुनु को आसे ता लगा डेड बॉडी दुछले ता लगा खोडे सैटरडे लगा मॉर्निंग दे तुरिशले मणिपुर ला बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट दे मोरिना पाइसिनगा को आसे इधर कितना तरह अम्मा बहुत उछले घोरबा बाहर थाइसी तो तंदे ताई निजोर नेगा गोला दे फांसी लगाइना मुरी थाइसिना को ऐसे इतु ट्रेजिक इंसिडेंट पिछले तादे लोकल मानु खनबा स्टूडेंट्स खनबा एकदम इतुला खिलाफ करना जेएससी जॉइंट एक्शन कमिटी बनाइना इतुला अगेंस्ट से प्रोटेस्ट करदाइसे इधर कुन मानु खनबा कुन कल्प्रिट्स खनबा इतु वीडियो दो इछले नेगा सर्कुलेट करछे वायरल करछे इतु मानन दो इछले अगस्त 25 ला दिन दे धरा नाइ गइछले इतु दिन तक ते धरा नाइ गइछले ताहन इतु एस्केलेट करबोइना एकदम प्रोटेस्ट करदाइसिना को ऐसे इरो एकता सब मानु के होशियार करले गाने किते ओलिबी अपने नोदे की हुसुलु फट निका की उल्टा पल्टा सेशन ना लोले गाने और होशियार ठेगुले गाने गुना जनाइ दिएसे आसाम गवर्नमेंट बा ताला स्टेट ते पिछे डावर इविक्शन और डिमोलिशन ड्राइव अक्रॉस आसाम दुई थेगेसे चुंदु देइटिया खबर जानि पाएसे कि सुप्रीम कोर्ट प्रा उरियाम घाट और इतुला जॉइनिंग विलेजेस कोलागा डिस्ट्रिक्ट अंडर इविक्शन स्टेट गवर्नमेंट बा लोवल थाला इतु रोखाइ दिसिना को आसे और ताते स्टेटस को मेंटेन करले गाने ऑर्डर दि दिसिना को आसे और इतु ऑर्डर दिसिला अगस्त 22 ला दिन दि दिसिना को आसे रिपोर्ट लाई सबती जेशुले पेटिशनर्स खन बा गुवाहाटी हाई कोर्ट ते इतु एविक्शन ला अगेंस्ट ते चैलेंज करना थान बा पेटिशन दालना थाइसे चुंदरे कोर्ट केस हुआतंदे इरु कोर्ट ला साइड प्रा इरु एडमिनिस्ट्रेशन ला फेवर दे इरु एक्सरसाइज तुइले लोबो लागे कोइना कुइ दिसे चुंदु बिसिरे पेटिशनर्स खन बा उपाय ना थागिना थानबा सुप्रीम कोर्ट ला दरवाजा खटखटाइसे चुंदुरे थानबा सुप्रीम कोर्ट ते कुइसे कि तान दुइले तादे बेस लंबा टाइम रा थागि आसुना बिसिबाग फैमिलीज खन दुइले 7 डिकेड्स अपोरबा 70 इयर्स अपोरबा तादे थागि आसुना इतुला आपरे तानगे इतु वेकेट करले गाने तानगे खाली 7 दिन ना टाइम दिसे गुने तुरिसले जुलाई 2025 ते ही ऑर्डर दिना तानगे वेकेट करिसुना इतु तानगे इकु लो लाई सबते तानगे सपोर्ट दिया नाइ गुना तान इतुला केस उठाइसिना को आसे इतुला आपरे तान इतुबि कुइसे कि तान दुइसले तादे रिकॉग्नाइज मानोन असुन तुरिसले तान लोदे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस असे रेशन कार्ड्स असे इलेक्ट्रल रोल्स ते नाम तक असिना कुइना एपेक्स कोर्ट की गुइसे को आसे चुंदुरिसले स्टेट पर रिकॉग्नाइज कोला आसे इतुदे सुप्रीम कोर्ट प्राइ दु सब हुनिना तान बैठिया गाने इतु इविक्शन ड्राइव उरियाम घाटे लोबला दुइसले रोखाइ दिसिनेगा क्वेसे और तादे स्टेटस को मेंटेन करले गाने कुइ दिसिनेगा क्वेसे आईएमडी खन बा रिपोर्ट कले शब्द जेशुले इतिया महान पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन दे और इंडिया लगा बेसी जगह दे आहा काली इतुरिसले मंडे दिन दे पानी बेसी डांगर गिरबो कइने वार्निंग दिएसे इतुरिसले हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हुबोले चांसेस असिना क्वेसे इधर महान नागालैंड भी मानहनगे हुशियार करले गाने गइना इतु सबके चनाइ दिएसे बिहार दे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी राइट द बाइक रैली लोआ लगा चुंदु देख जुन मानुदु इशुले ताई रैली लोआ तंदे सीधा इदु पर सिक्योरिटी ब्रेक करि जायना ताई के किस कुडिसिना को ऐसे इधर राहुल गांधी ला सिक्योरिटी खनबा इतु लोगो दे इतु मानुदु इशुले थापोर मारना धकाई धैसिना को ऐसे राहुल गांधी रा इशुले को ऐसे कि ताइब्रा किते इतु वोट थेफ्ट लगा पोडे ताई इतु इशू उठाइना ताई पूरा इंडिया लगा पब्लिक खन गाने प्रोटेस्ट करे ऐसे इधर मानुखन दुइसले आगे ब्राइना एक्सेप्ट करि आसिनिगा ताइब्रा जवाब दिएसे इंडिया और यूएस ला माजुदे तुरिसले दुईटा फ्रेंड ला माजुदे रिलेशन आस्ते आस्ते बिया हुइ थाला दो मानसो मनो दिखि आसे इधर इशले बिया हुइसुगले दुश्मनी लगा बिया हुइसे कोन होय हुलिबि खुशी ना पा बाजी लगा इधर इशले इंडिया लगा पोडे यूएस प्रा 50% तारीफ लगाइ दिया करने चुंदुरु इशले खाली इंडिया ला पोडे लगाइन आसे इंडिया रो क्वेश्चन करे आसे किले तु चाइना ला पोडे मन ना लगाइ गुने को आसे कि गाने उछले चाइना दुछले रशिया लवा जुन तेल किने आसे तो इंडिया रा भी बिसी हुआ करने इधर जुदी तो ऑयल दुछले इतु मैटर असुगले किले इंडिया ला पड़े ही तारीफ मन लगाए और चाइना ला पड़े न लगाई ना कोइना इंडिया रो हुदी आसे इतु ला पड़े इंडिया रो दुछले को आसे कि डोनाल्ड ट्रम्प पाइना तारीफ बिसी उठाई दियाब्रा इंडिया दुछले उल्टा रशिया लो दे बिजनेस करा ट्रेड करा दुछले इतु कुमती होले नइना उल्टा रो बिसी होय आसिनगा कोन को आसे इतु ला पड़े इंडिया रो एकटा क्वेश्चन करा दुछले यूएस ला पड़े जुदी इतु एनर्जी दुछले तो आर्गुमेंट लगा टॉपिक आसे बोले इतु दुछले ऑयल दुछले तो मेन इशू आसे बोले किले यूरोप लगा पड़े कोन खन दुछले इंडिया रो भी बिसी इतु तेल रशिया लवा किनी थगेस तान ला पड़े किले मन तारीफ न लगाइ ना को ऐसे तान ला पैसा दुइसले कि रशिया लगा वार फंडिंग दे यूज न होइने कि खाली इंडिया ला पैसा दुही तान ला वार फंडिंग दे यूज होयसने किनेगा तावर क्वेश्चन करे ऐसे इदे एकटा अपडेट लाई सबति जेसुले इंडिया ब्रा यूएस ते पोस्टल सर्विसेस खान इदिया टेम्पररी बेसिस ते सस्पेंड गुडिसिना को ऐसे तुइसले अगस्त 25 प्रा इतु किताबो गुइसले किताबो यूएस प्रा तहन नतुन ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिसे इधर इशले एक्सेप्ट लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स और गिफ्ट आइटम्स वर्थ अप टू $100 ला छाड़ना इतो हाला पड़े जुंदु तहन इतो फ्री थाइसे कोनो को पारे ड्यूटी फ्री थाइसे इतो हटाई दिया बिसिरे इतिया इंडिया रा इतो सर्विसेस कान दुइसले से जावला सस्पेंड गुडिसिना को आसे
আৰু ইনকা সাৰ্ভিসেস কান সাসপেন্ড কৰা দিছিলে ইটো খালি ইন্ডিয়া ৰাইকলা নহয় বাট ইটালী ইউকে স্পেন ইটো ইউৰোপিয়ান নেশনস কান বাবি তানলা পোস্টাল সাৰ্ভিস ইউএস তে ইটো টেম্পৰেৰী পিৰিয়ড কাৰণে সাসপেন্ড কৰিছিনা কৈ আছে এতিয়া ইউএস লগা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প লগা পাৰ্টি লা একজন মানুহ দিছিলে কৈ আছে কি ইন্ডিয়া আৰু ইউএস লগা তাৰিফ ইস্যু দিছিলে তো জিলি ৰিজলভ হৈ না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্প দিছিলে ইন্ডিয়াকে ৰেসপেক্ট কৰি না কৈ আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী লদে তালা বেছি ভাল ৰিলেশনশিপ আছে না কৈ আছে হলিউড যোনটো হৈ আছে ইটো দিছিলে ইটো হৈ না দিখে US President Donald Trump দিছিলে কৈ আছে কি জেলেন্সকি আৰু পুতিন কে ইকিলোদা নিনা মিটিং কৰলে কোशिশ কৰা পিস কাৰণে কথা কৰলে কোशिশ কৰা দিছিলে ইটো তেল আৰু ভিনেগাৰ মিক্স কৰা নিচিনা আছে না কৈ আছে ইটো ডোনাল্ড ট্ৰাম্প দিছিলে কৈ আছে কি তাই দিছিলে ইনকা বি ভাবনা কৰি আছে কৈ আছে কি ইটো দুইটা কান্ট্ৰিজ লা পৰবি একদম ডাঙৰ স্যাংশনস লগাই দিবলৈ কাৰণে ইটো দিছিলে তাৰিফ লগাই দিবলৈ কাৰণে চুনদু দে ইটো দিছিলে আপোনালা ফাইদা আছে আৰু মহানটো ইকো লেনা দেনা নাই না কৈ দিব আৰু তাহান কে হি ইটো ডিসাইড কৰি দিব কি তাহান পিস লাগে না তারিফ লাগে গই না ইনকা ক্ৰু দিব না কৈ আছে ইতে ইফালে ৰাছিয়ালা সাইড পা দিছিলে কৈ আছে কি কিতাব ইউএস প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প তাই পাৱাৰ আইছে তাহান ইটো একটা লম্বা টানেল দে তাই লগা এনতে লাইট দেখি আছে না কৈ আছে ইটো দিছিলে ৰাছিয়া ইউএস লা ৰিলেশনশিপ আস্তে আস্তে অলপ ভাল হৈ থাৰনে তাইহন লা ৰিলেশন দিছিলে বেছি বিয়া থালা আছে হলিবি দা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আই যা বিছিলে তাহান ৰিসেন্টলি মিটিং কৰা বিছিলে তাহান একটা হোপ তুইছিলে দেখি আছে নিগা পুতিন ব্ৰা কৈ আছে Russia hanbra du isle কৈ আছে কি তালা কুৰ্স্ক ৰিজন দে তালা একটা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্ট দে ইউক্ৰেইন লগা সাইড পৰা ড্ৰোন অ্যাটাক হৈছিনা কৈ আছে হলিবি তাহানবা কৈ আছে কি ড্ৰোন du isle হাৱা দি ফুদাই দিছিনা চুন্দৰি তু ড্ৰোন লা টুকৰা গেৰাতন দে তাহান লগা কুম্বা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ টাইপ খান ড্যামেজ কৰিছিনা কৈ আছে আৰু তালা একটা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্ট লগা কেপাসিটি du isle 50% পৰা নামাই দিছিনা কৈ আছে হলিবি তুলা ৰেডিয়েশন লেভেলস খান du isle নৰ্মাল থাইছিনা কৈ আছে আৰু মানুহ জখম হয় না দু ৰিপৰ্ট হোৱা নাই গুনো কৈ আছে তো এতে ৰাছিয়ালা সাইড পৰা du isle কৈ আছে কি তাহান পিস কাৰণে কথা কৰি থাতন দে ইউক্ৰেইন du isle ইনিগা কৰি আছে গুনা ইৰান লা ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ বা du isle ইজৰাইল কে একদম ডাইৰেক্টলি ওপেন ওয়াৰ্নিং দিয়েছন কো পাৰে ইটো isle ইনিগা কৈ দিয়া বিছিলে কি যদি ইজৰাইল ব্ৰা ইৰান লগা পৰে অ্যাটাক কৰিছে গুলে ইৰান du isle ইজৰাইল কি তোবাৰ খতৰা জবাব দিব কিনি না কৈ থাতন দে এতে ইৰান বা কৈ আছে কি তাহান লগা বেছি weapon plans খান আলাক আলাক কান্ট্রিজ খান দে নেশনস খান দে তাহান ৰেডি কৰনা আছে না কৈ আছে হলিবি তাহান ইটো কোনটো জায়গা দে ইটো ৰিভিল না কো ইটো না কবই না কৈ আছে ইটো যদি ইজৰাইল ব্ৰা তালা পৰে অ্যাটাক কৰিছিলে তাহান du isle ইটো লোকেশনস ব্ৰা ইজৰাইল পৰে অ্যাটাক কৰিব ইনেগা কৈ আছে নর্থ কোরিয়া আর সাউথ কোরিয়া লা মাজুদি সিচুয়েশন ভাল হলে নইনা উল্টা বিয়া হৈ থালা দেখি আছে এবার সাউথ কোরিয়া লা নতুন লিডার ব্রা দিছিলে নর্থ কোরিয়া লদে রিলেশন ভাল করলে কারণে তাহান খুশি না পা লাগা চিজ খান হাতাই দিয়া দেখিছে হলিবি এতে নর্থ কোরিয়া সাইড প্রা দিছিলে কিম জং উন লা ভুনি ব্রা দিছিলে তো সাউথ কোরিয়া লা চালাক আছে না খুই দিছে তাহান দিছিলে কিতাবি ভাল এটো ফ্রেন্ড হবো না পারবো না কই না থাইছে তাহান দিছিলে সদাই দুশ্মনী থাকিব এনেকা তাক সাউথ কোরিয়াকে কই দি না থাইছে ইটা সাউথ কোরিয়া সাইড পৰা নর্থ কোরিয়া সোলজার্স খান পড়ে ওয়ার্নিং শটস মারিছিনা কৈ আছে ইটো কি হইছে গলে নর্থ কোরিয়া সোলজার্স খান কুম্বা ইটো বর্ডার চুন্দু দিছিলে তাহান বোথ সাইড পৰা পুরা বন করন আছে ইটো পার কইনা সাউথ কোরিয়া সাইডে গুছি থাইছিনা কৈ আছে চুন্দুরি নর্থ কোরিয়া আর্মি হানব্রা কোয়া লাগা ইটো সাউথ কোরিয়া আর্মি খানব্রা মিলিটারি ব্রা মেশিন গান ইউজ করনা তাহান লাগা সোলজার্স খান ডাইরেকশন দে দোস্তা নিচিনা ওয়ার্নিং শটস মারিছিনা কৈ আছে আৰু ইটো দিছিলে একদম ইটো জানি না সিচুয়েশন প্রভোক করব লাগা আসিনা কৈ আছে ইটো দিছিলে কিলে বন্দুক গুলি মারিছিনা কইনা নর্থ কোরিয়া সাইড পৰা সাউথ কোরিয়া গে কৈ আছে ইটো মালাইটো খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট তক সেটম সবকে বেশি খুশি জানাই দি আছে মই নেক্সট কৰিম তুন আপডেট লদেৰ লক কৰিব